আমরা এখন আছি আমার দাদির বাড়িতে বরিশাল। আর আমার হাজবেন্ড প্রথমবার আসছে দাদির বাড়িতে, তো ভাবলাম যে তাকে নিয়ে আসি। এটা হচ্ছে যে আমাদের জমি, এখানে মানে শাকসবজি এরকম আবাদ কিছু হয়, তো ভাবলাম যে আজকে এখানে ঘুরতে আসি। ও পুরা এখান থেকে পুরোটাই আমাদের। তো এটা হচ্ছে যে ক্ষীরার গাছ, একদম ছোট ছোট ক্ষীরা ধরছে। এই যে ছোট ছোট কিছু ক্ষীরা ধরছে এখানে। তো ওকে দেখাইছে, তো একটা নিচে গাছ থেকে পারছে। अब तुम खाओ, देखो कैसा लगता है, पूरा ताजा है। मत कटो ना, আমি পাইলাম দিলে না। এখন আমরা खीरा খুঁজছি, দেখি কোথায় পাই। बोलो बाबा, सब कुछ बांग्ला बोलो, अब स्टार्ट करो। खीरा ही बोलते हैं हिंदी में, हम लोग खीरा बोलते हैं। अच्छा, खीरा ढूंढते हैं अभी। कहाँ लेके आओ बताओ, स्टार्टिंग से। हम दादी के घर यहाँ पे है दादी के घर गांव में, तो अपना खेती में आए हैं खीरा लेने के लिए। अब यहाँ से देखते हो खीरा है कि नहीं। यहाँ पे है छोटा सा, देखो मस्त है, फ्रेश एकदम फ्रेश खीरा।